यू समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम शालोम। प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु, अनुग्रह प्रदान करंतु। प्रिय भाई भौणी माने प्रभुଙ୍କର नाम धन्यवाद हो कि प्रभु आज आम को एक सुंदर अवकाश देइछंती, जद्वारा आमे तांकर महत् वाक्य किसी शिक्षा करिबा। प्रभु अनुग्रह करंतु, आम को कथा कहतु। आज मैंने एक विशेष विषय पर चिंता करिबा। आ जो वाक्य कि आम एक उपादेय हो पार आम आत्मिक जीवन रे अभिवृद्धि होगा साहाय्य करिबो, तांको राज्य निमंते आम प्रस्तुत करि पारिबो। प्रिय भाई भौणी माने आपण मानक पई मु धन्यवाद करि देबी। प्रभु आपण मान को अनुग्रह प्रदान करंतु। आपण माने ए जो चैनल रु मेसेज सुनुछंती, आओ मु आशा रखिबी निश्चित भाव रे मेसेज आपण मानकु आत्मिक जीवन रे अभिवृद्धि होगा पई साहाय्य करिबो। तेणु जहाँ भी शुणुंट जदि भी आपण मानकर किसी उपकार रे आसुची किंबा किसी विषय शिक्षा पाई पारुछंती, ताहा आपण माने कमेंट बॉक्स रे लेखंतु। किंबा कोनसी प्रश्न रही अछि किंबा ए प्रकार किसी अबुझा रहू अछि, ताहा मध्ये आपण माने कमेंट बॉक्स रे लेखंतु, जाद्वारा आओ आम समस्त को पाई भल हम। एमेन। गॉड ब्लेस यू। तो आसतु आज हम माने धर्मशास्त्र पाठ करिबा जिसाई पुस्तक तार 7 अध्याय 14 पद, जिसाई पुस्तक 9 अध्याय 6 पद। एमेन। एहेतु प्रभु आपे तुमको एक चिन्ह देबे, देखो एक कन्या गर्भवती हुई एक पुत्र प्रसव करिबो ओ ताहार नाम इमानुएल, आम्मानक सहित प्रभु रखिबो। जिसाया 9 अध्याय 6 पद। कारण आम्भमानक निमंते एक बालक जन्मी अछंती, आम्भमानक एक पुत्र दत्त होई अछंती ओ ताहांक स्कंदरे कर्तृत्व भार थुआ जीवो। पुणी ताहांकर नाम आश्चर्य मंत्री, पराक्रांत प्रभु, अनंतकालीन पिता ओ शांति राजा हेबो। पठित वाक्य रे प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आमेन। प्रिय भाई भौणी माने आज माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म विषय नहीं किसी चिंता करिबा। आज प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म उद्देश्य रे अनेक प्रचार प्रसार चली अछि। बहुत भल कथा। प्रभु गौरव पांतु। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो धरापृष्ठ रे जन्म ग्रहण कले से किए थिले, ए विषय आम माने प्रांजल हेबा नितांत आवश्यक अछि। प्रभु जीशु ख्रीष्ट किए धरापृष्ठ रे जो जन्म ग्रहण कले से किए थिले, ताहा आम प्रांजल भाव रे न जानिले होई पारे आम विश्वास अधूरा रही जीवो। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को एक प्रकार अनेक लोक भावंती होई पारे से जने महापुरुष ही थिबे किंबा ए प्रकार एक विशिष्ट व्यक्तित्व विशिष्ट मनुष्य ही थिबे। ए प्रकार अनेकंकर अनेक चिंताधारा तो निश्चिंत भाव में रही थिबो किंबा आम माने मध्य ताहांकु होई पारे कि प्रभु बोली निश्चिंत भाव में स्वीकार करिथिबा। बहुत भल कथा। गॉड ब्लेस यू। किंतु ताहांक विषय आमको प्रांजल भाव में जानिबा दरकार, से किए आ कहीं ताहांकर जन्म हेबार आवश्यकता थिला, एहा हमको जानिबा नितांत दरकार अछि। प्रिय भाई भौणी माने एठे मु आपण मानकु प्रांजल करिया पई चाहिबी। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे जन्म ग्रहण कले, देह धारण कले, एक मानव रूप धारण कले, से आद्यरे ताहांकर रूप कौन थिला ताहा मध्य हमको जानिबा को पड़िबो। प्रिय माने धर्मशास्त्र यह प्रकाश करे, जौन लिखित सुसमाचार तार 1 अध्याय 1 पद, आद्यरे से वाक्य थिले, जे ए धरापृष्ठ रे जन्म ग्रहण करुछंती, आम्मानक परि गुटे रक्त मांस शरीर धारण करुछंती, से आद्यरे वाक्य थिले, गोटे शब्द थिले। आउ से शब्द प्रभुंक भितरे थिले,
आउ से शब्द स्वयं प्रभु थिले आउ सेही शब्द बा सेही वाक्य देह धारण कले। जहन 1:14 पद प्रकाश करे सेही जो शब्द बा सेही जो वाक्य थिले सेही वाक्य देह धारण कले। आउ ए वाक्य द्वारा कौन होइछि ताहा मध्य हमन जानिबा दरकार। एही जो आद्यरे वाक्य थिले जे जो वाक्य प्रभुଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କିଛି ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ବାକ୍ୟ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କିଛି ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କିଛି ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେହି ବାକ୍ୟ ଏକ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ତ କାହିଁକି ଆସିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ पापी मानव प्रति ताहांकु एक प्रायश्चित करिवार थिला, एक बलिदान हेबार थिला। कारण वाक्य लेखा जाए से कौनसी मेष वृष बलिदान रे परितृप्त हुअंती नहीं, ताहा से चाहंती नहीं। तेणु पापी मनुष्य मेष वृष बलिदान करी से थकी जाइथिला। पशुजंतु मानकर रक्तपात करी से थकी जाइथिला, जा फल रे ताहार पाप केबे मध्य मोचन हेइ नथिला। तेणु ए पाप मोचन निमंते गोटिए पवित्र पुरुषर पवित्र रक्तर आवश्यकता थिला। प्रिय माने जो आद्यरे प्रभु वाक्य थिले एहा मध्य मानकु जानिबाकु पड़िबो से आत्मा मध्य आत्मा हे कि थिले। आद्यरे जो वाक्य थिले तार अर्थ से आत्मा ही कि थिले, जाकि जोहन तार आमने यदि पाठ करिबा 4:24 पद, जोहन 4:24 पद रे ताही प्रकाश करूछि। आद्यरे जो आद्यरे वाक्य थिले बा से आत्मा थिले। आ जोहन पुस्तक तार प्रकाश करूछि 4:24 पद रे प्रभु जी की आत्मा आ जो माने ताहांकर सेवा करती सत्य और आत्मा रे ताहांकर सेवा करिबा उचित। से आत्मा थिले। तेणु आत्मा आत्मा कौन सी रक्त झरे पारिबो नहीं, आत्मा को कटा जाई पारिबो नहीं, आत्मा को बलिदान करा जाई पारिबो नहीं। तेणु जो पापी मानव निमंते आपण मानको मो पई जो बलिदान आवश्यकता थिला, जो पवित्र रक्त ढालिबार आवश्यकता थिला, ता पई गोटे शरीरर प्रयोजनता थिला। आ जो शरीर एक पवित्र शरीर निर्दाग निष्कलंक अनिंदनीय ए प्रकार शरीरर आवश्यकता थिला। आ जो शरीर तैयारी हबो आ जो शरीर से धारण करिवे से शरीर कौन सी मनुष्यर रक्तरु तैयारी हबो नाही, किबा कौन सी मनुष्यर बीजरु से जन्म ग्रहण करिवे नाही। से काहाठारु जन्म ग्रहण करिवे से स्वयं रु पवित्र आत्मा को द्वारा से शरीर धारण हबो। से शरीर बा से शरीरधारी प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्म ग्रहण करिवे। तेणु जो आद्यरे प्रभु वाक्य थिले बा से आत्मा थिले, से आत्मा बलिकृत होई पारिबे नाही, किबा से आत्मा क्रुशार्पित होई पारिबे नाही, कि से आत्मा को कटा जाई पारिबो नाही। तेणु गोटे शरीरर आवश्यक हेला। तेणु से शरीर निजे से तैयारी कले। आमेन। आउ से शरीर धारी जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए धरापृष्ठक आसुचंती ताहांक पाई प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्मर 700 वर्ष पूर्वे जिसाय भविष्य वक्ता से भविष्यवाणी करिथिले। से कौन करिथिले? जिसाय से कहउछंती जिसाय तार 7:14 पद रे, एहेतु प्रभु आपे तुमको एक चिन्ह देवे, देखो एक कन्या गर्भवती एक पुत्र प्रसव करिवो। से कौन भविष्यवाणी करुछंती जे गुटे कन्या गर्भवती पुत्र प्रसव करिवो, एहा ताहा चिन्ह हबो। कन्या इंग्लिश बाइबल रे लेखा जाए से गुटे वर्जिन, गुटे कन्या गर्भवती से पुत्र प्रसव करिवो। एमे तो बहुत प्रिय माने
ଆଉ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଭେର୍ଜିନ୍ ଶବ୍ଦ ରହିଅଛି। ଯେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହବ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଯାହାଙ୍କର ନାମ କି ଇମାନୁଏଲ ଦିଆଯିବ। ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ସେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଏଟା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଶରୀର ତିଆରି ହବ ସେଇ ପବିତ୍ର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭେର୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆସିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆସିବ। এই ଭେର୍ଜିନ୍କୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଯଦି ଭଲରେ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଇଏ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିନଥିବା ଗୋଟେ କନ୍ୟା ବା ଗୋଟେ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ସେ ଜାଣିନଥିବ। ଆମେନ୍। ତାର ଅର୍ଥ ମିଲାବଟ ହେଇନଥିବ। ଆମେନ୍। ତ এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଜିସାୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା ଓ ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବ। ଯେଉଁ ବାଳକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା ଆଉ ଶାନ୍ତି ରାଜା ବୋଲି ସେ ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଆମେନ୍। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁ ବାଳକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଅଛୁ, ଆମେନ୍, ଆଉ ସେ ଏକ ଭେର୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆସିବେ। କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିନଥିବ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା, ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମେନ୍। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ବାସ୍ତବରେ ବାକ୍ୟ କଣ ପ୍ରମାଣ କରୁଅଛି କି ସେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ବୀଜରୁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି? ଏହା କଣ ବାଇବେଲ ପ୍ରମାଣ କରୁଅଛି କି? ଆମେ ଦେଖିବା। ତେବେ ଆମେ ଯିବା ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆମେନ୍। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଜଣାଏ। 1:21 ପଦ, ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକକୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଆମେନ୍। 20 ପଦ ଟିକେ ପାଠ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମନସ୍ଥ କଲା ପରେ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କହିଲେ, ହେ ଦାଉଦଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯୋସେଫ, ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଗର୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହୋଇଅଛି। ହୋଇପାରେ ଯୋସେଫ ସେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଏ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତା ଭିତରେ ଥିଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ଚାପ ଭିତରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇକିରି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ବୀଜରୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇନାହିଁ, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ହୋଇଅଛି, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ମରିୟମ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଉଅଛି? କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ବୀଜରୁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଉନାହିଁ, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ହେଉଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପିତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପିତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟମାନେ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲୁ, ସେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ତ ବା ବୀଜରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୟଂରୁ ଯେଉଁ ଅନାଦି କାଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ହେଇକି ଥିଲେ, ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶରୀର ତିଆରି ହେଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ,
ଆଉ ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆତ୍ମା ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଡୁବକ ଜହନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଡୁବନ ନେଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମା, ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଅନାଦି କାଳରୁ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ଆମେ ପିତା କହୁଛୁ, ସେ ତାହାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଆମେନ୍। ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସି ସେଇ ଶରୀର ସହିତ ଏକ ହେଇଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହାକି ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରୁ ଯଦି 10 ପଦ ପାଠ କରିବା, ଫିଲିପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମତେ ପିତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏତେ କାଳ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରହିଲ, ମତେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ। ଯେ ମତେ ଦେଖିଅଛି ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି। ପିତା ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଆମେନ୍। ଆଉ ପିତା ଓ ମୁଁ ଏକ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମା, ସେ ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଏକ ହେଇଗଲେ। ଆମେନ୍। ତେଣୁ ସେ ପିତା ଓ ମୁଁ ଏକ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ବୀଜରୁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ। ସେ ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା ସେଇ ଶରୀର ଭିତରେ ରହି ସେ ଏକ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସ୍ୱୟଂରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛୁ, ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଥିଲେ।